Oke, kita mulai aja ya. Before we start today lesson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start today's lesson, let's first learn some vocabulary often used in daily conversation. Um, I will give clue in Indonesia. Number one, in Indonesia is jadwal. Schedule. Nah, betul. Wait. Number two in Indonesia is homework. Pekerjaan rumah? Homework. Iya, betul. Number three in Indonesia is pengingat. Reminder. Siapa ini? Siapa yang barusan jawab? Naura kah? Oke, next number 4 in Indonesia is batas waktu. Deadline. Ya, betul. Siapa barusan? Diva. Oke. And last in Indonesia is anggaran. Budget. Ya, siapa barusan? Audi. Oke. Kasih guys. Next. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang asking and giving opinion. Do you realize that every day we often ask and give opinions? But when chatting with friends about what food to eat, discussing project with college, or even when talking with family about something happening at home. And asking and giving opinion is very important communication skill because it allows you to express idea, make decision, and understand other people's point of view. So today we will learn how to ask and give opinion properly and correctly. We will discuss how to convey opinion in various situations, both formal and informal. By mastering this skill, you will be more confident in speaking and participating in discussion. Jadi intinya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara meminta dan memberikan pendapat dengan baik dan benar. Oke, next. So, what is an opinion? Okay, before we delve deeper into the material, let's first understand what it's mean by an opinion. Yang pertama ada subjective. Opinion is someone's subjective belief or judgment. This means that one person's opinion can differ from another, unlike facts, which have evidence and can be proven true. Opinions are more based on feeling, experience, and individual interpretation of something. Jadi, opini itu dalam subjektif, yang berarti bahwa opini seseorang bisa berbeda dengan orang lain. Tidak seperti fakta yang memiliki bukti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi opini ini lebih didasarkan pada perasaan, pengalaman, dan interpretasi individu terhadap suatu hal. Yang kedua ada judgment. Judgment in an opinion is someone's personal assessment of something. For example, one person might say that a movie is interesting,
while another thinks the movie is boring. Jadi judgment dalam opini itu adalah penilaian pribadi seseorang terhadap suatu hal. Contohnya, saat kamu nonton film, kamu bilang itu filmnya menarik, tapi menurut orang film itu membosankan. Itu bisa disebut judgment. Lalu yang ketiga ada interpretation. Interpretation, in opinion, is the way someone understands something based on their own point of view. Jadi, interpretation dalam opini ini adalah cara seseorang memahami suatu hal berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Oke, next. Selanjutnya, asking and giving opinion in daily life. Yang pertama itu ada work discussion. Work discussion are conversation discussing project or work tasks. Jadi work discussion itu adalah percakapan membahas proyek atau tugas kerja, biasanya dilakukan di kantor. Lalu yang kedua ada friend chat. Friend chat are casual conversation with friends to exchange opinion on various topics. Jadi friend chat itu adalah percakapan santai dengan teman untuk bertukar pendapat tentang berbagai hal. Jadi mungkin kalian juga sering melakukannya kayak curhat-curhat gitu ke teman, kayak gitu. Lalu yang ketiga ada problem solving. Problem solving is conversation to find solution to a problem. Jadi percakapan ini biasanya untuk mencari solusi dari suatu masalah. Ya sama kayak curhat-curhat kayak gitu. Kayak gimana sih kita tuh terus kayak gimana? Kayak gitu guys. Oke, next. Nah, ada formal versus informal. When we talk to other, we must adjust our way of speaking to the situation. Sometimes we need to use more polite and formal language, such as when talking to lecturer, teacher, or superior at work. However, casual situation like chatting with friends, we can use more relaxed and casual language. Jadi saat kita berbicara atau memberikan pendapat, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Contohnya kalau sama dosen, guru, atau atasan kita, kita bisa menggunakan bahasa yang formal dan lebih sopan. Kalau misalkan kita ngobrol sama teman, kita biasanya bisa menggunakan bahasa yang lebih santai atau informal. For example, di sini ada formal kayak what is your opinion on? Di informalnya, what do you think about? Terus yang kedua ada, could you give me your take on? Di informalnya, what would you say about? Yang terakhir, di formalnya ada, do you agree with? Di informalnya ada, do you think? Kayak gitu. Next. Oke, for ice breaking akan dipimpin atau akan disampaikan oleh rival. Rival. Okay, I next. Before we move on the next section, let's have an ice-breaking session. The goals to make the atmosphere more relaxed and for all of us be more enthusiastic about finishing the lesson. Untuk gamenya diwajibkan on kamera ya guys. Yang belum on kamera silakan on cam dulu.
Untuk gamenya semuanya berdiri, kita akan senam bareng-bareng. Duduk gue duduk atuh. Berdiri, guys. Oh, ikutin. Ini pakai Ikutin, kolor ini. ikutin. Disuruh olahraga, jangan rebahan terus. Rival, aku mau cek sound dulu, ada suaranya nggak? Ya, sok, boleh. Ada suaranya nggak? Belum. Belum ya? Aku mulai ya. Berdiri, guys, semuanya. Sin suruh berdiri atau Sin? Ya guys, berdiri guys. Berdiri, guys. Ayo, guys. Biar gak ngantuk. Gak ada suaranya. Iya, no sound, cuman gerakan doang. Aku bantu di sini bisa nggak? Ada nggak? Nggak ada, Sin. Belum ada. Ada suaranya nggak? Ada. Dari Tapi, Pak mulai. Tapi patah-patah. Nggak tahu. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Ada tapi patah-patah. Ya, Itu kenapa patah-patah. penguinnya kesurupan bukan? Belum duduk ya. Ice breakingnya yang lain dong. Yang lain katanya Rival. Gimana? Mau gimana, Sin? Ice breaking-nya? Udah senam. Ya, nyanyi Udah. nyanyi. Tebak-tebakan. No eleh nyanyi. Yang kalah joget ya. Boleh. Saya aja mau joget. Eh, Bayi mau udah. nebak ah. Bentar. Lagi mikirin dulu, guys. Bentar, guys. Hmm. Cindy. Hmm? Bapak kamu tukang sate ya? Kenapa emang? Karena kamu telah menusuk-nusuk hatiku. Apa sih, Mai? Tolong, yang utah. Nah, ada, guys. Tebak-tebakan. Kebo apa yang melelahkan? Keboboan. Ke Bogor jalan kaki. Ah, Garing.
Kera apa? Kerajaan, ha. Garing, SS apa yang capek? asin, dap, asin. Beli es ke Bogor. Jadi banget. Lagi atuh. Bentar. Tebak-tebak karena beres tamat, pal, Bohong, coba kali deh. Eh, kelak. Dipanggil malah lari. Siapakah dia? Siapa? Orang lagi menggali sumur. Salah. Eh, Joget-joget. Yang salah joget. joget. Bener, aku tahu kok kamu ngambil di Google nih. Bukan. Jawabannya copet. Naura joget, Naura. Harom. Bentar. Joget, Naura. Ngaji atau ngaji? Ih, si Ripa malah pergi, aneh banget. Keluar bukan tadi, Pak? Oh, enggak. Mau lagi tebak-tebakannya, guys? Beres. Udah. Oke. Next ya. Wait. Oke. Di sini ada gift. Wait. Now we will learn how to give opinion properly when we want to express opinion. There are three main steps we can follow. Di sini ada giving opinion. Yuk, bentar guys, gak kebaca. Ada state opinion. State opinion adalah menyatakan pendapat secara jelas. Kemudian yang kedua ada support. Support adalah memberikan informasi pendukung setelah menyatakan pendapat. Consider opposing view is considering opposing opinions. Selanjutnya ada consider opposing views adalah mempertimbangkan pendapat yang berlawanan. Oke, next. The Connect show an example of opinion conversation in a casual situation dialogue. Laura asks that as an opening conversation. Laura Jake asks Leah opinion about going to the Connect with the expression. What do you think of going to the Connect? Leah responded by giving her opinion that sounds great.
This example show a simple way to exchange opinion in daily conversation. Oke, next slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan contoh percakapan opini dalam situasi santai. Example, buying a desk show an opinion conversation in a purchasing situation. Dialogue. Resti say the desk price is 1 million and asks her mother opinion with, do you have any ideas? The mother give her opinion with, it's too expensive, showing disagreement. Tadi itu sampai mana, guys? Sampai disagreement. Disagreement ya. Resti replies with, it's really worth it. Expression her opinion that the dress is worth buying. This example show how to convert and respond to opinion in family conversation. Contoh ini memperlihatkan cara menyampaikan dan menanggapi opini dalam percakapan keluarga. Oke, next. Selanjutnya. Expressing opinion respectfully. Explain how to express opinions politely. Key point. Understand intent. Understand the purpose before speaking. Be clearly and directly express your opinion. Practice empathy. Listen to other people's opinion and show respect. The goal is for the discussion to run well without offending other. Slide ini tentang expression opinion respectfully, menjelaskan cara menyampaikan pendapat dengan sopan. Tujuannya agar diskusi berjalan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Next, slide selanjutnya. Okay, question time. Anyone want to ask? Ada yang mau nanya, guys? Mau tanya. Boleh. Question is, what are the three key element of giving an opinion and why are they important? Jadi untuk pertanyaannya Tadi itu aja.
What are the key elements of giving an opinion and why are they important? Ya, apa saja elemen kunci dalam memberikan pendapat dan mengapa hal tersebut penting? Oke, aku bantu jawab ya. The three key elements of giving an opinion are stating the opinion, providing support, and considering opposing view. Stating the opinion clearly ensures that your point is understood. Providing support make your argument stronger by adding credibility, and considering opposing view show that you respect other perspective and are open to discussion. Jadi, tiga elemen dalam memberikan pendapat adalah menyatakan pendapat, memberikan dukungan, dan mempertimbangkan pandangan yang berlawanan. Menyatakan pendapat dengan jelas, memastikan bahwa maksudmu dipahami, memberikan dukungan, memperkuat argumen dengan menambahkan kredibilitas, dan mempertimbangkan pandangan yang berlawanan, menunjukkan bahwa kamu menghargai perspektif lain dan terbuka untuk diskusi. Mungkin udah cukup jelas gak? Cukup sih, thank you ya. Oke, makasih Aldi. Ada lagi? Aku. Boleh. Pertanyaannya, how do informal and informal expressions differ when asking for an opinion, and when should each be used? Mungkin aku bantu jawab lagi ya. Tadi pertanyaannya boleh diulang? Pertanyaannya, how do formal and informal expressions differ when asking for an opinion, and when should each be used? Bagaimana ekspresi formal dan informal berbeda ketika meminta pendapat dan kapan masing-masing harus digunakan? Aku bantu jawab ya. Formal expressions such as what is your opinion on this or could you give me your take on this are used in professional or academic setting where politeness and structure are important. Informal expression like what do you think or how do you feel about it are used in casual conversation with friends or family where the tone is more relaxed and natural. Jadi ekspresi formal kayak what is your opinion on this atau could you give me your take on this itu biasanya dilakukan dalam lingkungan profesional atau akademik di mana kesopanan dan struktur itu penting. Ekspresi informal kayak what do you think atau how do you feel about it itu biasanya digunakan dalam percakapan santai